के चित्तरंजन रोड इलाके में रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अगरतला पूर्व निगम के वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी लिटन देव को चुनाव प्रचार में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोगों को उचित सेवाएं प्रदान करने के लिए लोग लिटन देव को ही नगरपालिका चुनाव जिताएंगे, क्योंकि नगरपालिका के विभिन्न वार्डों में नागरिकों को अभी तक उचित सेवाएं नहीं मिल रही है। रविवार को वार्ड नंबर 21 में घर घर दरवाजे में अभियान से पहले लिटन देव को लोगों के विभिन्न सवालों के जवाब देने पड़े। इस दिन उन्होंने मीडिया से कहा कि नगर निगम की नाकामी ने शहर वासियों को संकट में ढाल दिया है। इसके बीच मौजूदा सरकार जिस तरह से काम कर रही है वे प्रदेश के विकास की एक बूंद भी नहीं है। वर्तमान सरकार के आने के बाद से राज्य में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के दाम बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र की सड़कें, घाट, पानी और निकासी की व्यवस्था बेहद खराब है। इसलिए चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम लोगों के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना होगा। उसी दिन तृणमूल कार्यकर्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। মানুষের অনেক কূপ আছে, ওয়াটার সাপ্লাই নাই, অটল জাল দ্বারা জল দিব এক বছরের ভিতরে, সেই জায়গা 3 বছর হলো এখনো কি মানুষের বাড়িতে জল নেই। অনেক গলিতে স্ট্রিট লাইট জ্বলে না, রাস্তাঘাটের সমস্যা। যেমন দেখুন মনিন্দ্রসার বাড়ির এদিক থেকে যে ড্রেনটা ফ্লাওয়ার্স ক্লাব হয়ে গেছে, এই ড্রেনটার কোনো সংস্কার নাই। এটা অতি সত্ত্বর সংস্কার করা দরকার। এটা আরও চওড়া ছিল, এটা ছোটো হয়ে গেছে, যার দরুন এখানে প্রায় 100 বাড়ির মধ্যে 1 ঘন্টার বৃষ্টিতে জল উঠে যায়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলছে, সুশাসন দিবে বলে এসেছে, এখন যদি কুশাসন বলতেও মানুষ ভয় পায়। শুধু তোলাবাজি আর ধান্দাবাজি, এই ধান্দাই চলছে। সরকারের কাজ একদম বন্ধ হয়ে আছে। জনগণ সরকারের কোনো পরিষেবা বলতে কিচ্ছু পাচ্ছে না। আমরা দেখছি দিন দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। আজকে দেখেন 2 দিনে 26 টাকা পেট্রোলের দাম বেড়েছে, আর কালকে 5 টাকা কমিয়েছে। তাহলে 26 টাকা বাড়িয়ে 5 টাকা কমিয়েছে, মানে আপনার কাছ থেকে আমি 20 টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনলাম, 200 টাকা করে দিলাম, কয়দিন বাদে বললাম দাদা 10 টাকা কমিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার পকেট থেকে তো 21 টাকা নিয়ে গেল। জনগণের চিন্তাধারায় কোনো কাজ হচ্ছে না। আজকে মমতা ব্যানার্জির ভারতবর্ষের মধ্যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সততার প্রতীক, এবং মমতার সততা নিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই সততার প্রতীক মমতা ব্যানার্জিকে কাশ হয়ে আমি 21 নং ওয়ার্ডে লিটন দেব তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছি। আমি সবার কাছে ভালো সাড়া পাচ্ছি এবং আমি আশাবাদী 100% আমার জয় নিশ্চিন্ত। সবাই আমাকে কাশফুল চিহ্নে, আমার এলাকার মানুষ সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবেন।